যত আমার ভিত্তি নাই আমি কিয় যাম যার মতলব হইলে আমি কোনো না কোনো কংগ্রেসে তো তাত কাম নকৰে কংগ্রেসের এজেন্ট হওয়ার কোনো কথাই নেই মতলব বিজেপি সকলে কৈ আছে যে বিজেপির কারণে কৰি আছে এইটো এইবাৰ আমি মুছি দিম কংগ্রেস ইমান দিন একটা অভিযোগ দিয়েছে যে এআইইউডিএফ হল বিজেপির বি টিম এই কথাটা কংগ্রেসের 1A+ টিম কিয় এইটো সাক্ষী মই দিম আপনার দলিল যে কিছুদিন আগে গৌরব গগৈ সাহেবে কৈ আছে বাকি সব কংগ্রেসের নেতা সকলে কৈ আছে যে আমি সব জায়গাত সিট দিম যে মাইনরিটি এরিয়া টোটাল 22টাই সিট আপনি অঙ্ক হিসাবে হোক 22টা সিটত যদি কংগ্রেসেও পুরা দেয় আমিও পুরা দিও বেশি থেকে বেশ ভাল যদি হয় 11-11টা হব না সকলের লাভ হব না আমার লাভ হব এটার মতলব কি হল যে 11টা ভিতরে 5-7টা কংগ্রেসও হারাব 11টার ভিতরে 5-7টা আমিও হারাম ওয়াকওভার আমি দুইজনে মিলে কাট দিয়ে আসো হেমন্ত বিশ্ব শর্মা বিজেপি আমি তো দেওয়ার কোনো কথাই নেই আমি তো যুদ্ধের কারণে নামিছি আমি তো এই 22টা সিট তো দিমই দিম এই কারণে কংগ্রেসের নিজের যে সিটবিলাক আছে বিজেপির কারণে এড়ি আছে যা ভাই আপ আগে বড়ো কিন্তু সকলের বিজেপির লগত মই নকওঁ গৌৰৱ গগৈ সবার কিমান আছে আগৰ প্ৰেসিডেন্ট তো আগত আছিল লগে সকলের বহুত ডাঙৰ নেতাসকল ৰাতি গৈ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা পেকট লয় এইটো প্ৰুফ আছে আপোনালোকৰ হাতত আছে এইটোৰ কাৰণে আমি কৈ আছো যদি কংগ্রেসে এইবার যে দুবার প্লান লৈ আছে কংগ্রেসে মন নালাগে 20 টাচ কৰিব কৰি এসব লোক আপোনালোকে উজনি অসমত কামেই নকৰে নাযায় যোৱাই নাই যোৱাবাৰো যোৱা নাই পঞ্চায়ত ইলেকশন লাস্ট ইলেকশন হৈছে পঞ্চায়ত ইলেকশনে কংগ্রেসে খোলাখুলি কৈছে যে আমি উজনি অসমত এতিয়ালৈকে কেন্ডিডেট বিচাৰি পোৱা নাই এই টাইমত যে পোৱা নাই আজি নতুন জন্ম হ'ব নেকি জন্ম হলে 20-22 বছর লাগিব 25 বছর লাগিব এটোর কারণে খোলাখুলি এই সকলে নিজে ওয়াকওভার দিয়ে আছে আমি ইউডিএফ কোনোদিন বিজেপির এজেন্ট নাছিল আর যদি আমি বিজেপির एजेंट 1 हूँ এই সকল 1+ बीजेपी एजेंट एबार काम कर हमारे नजरुल भाई ने बोल दिया है 35 से ऊपर नहीं जाएंगे 30 ± 35 लोगों तो कम से कम 20 से पार होना चाहिए ना उम्मीद है हम लोग 0 है अखिल गोगोई क्या है लुरिन जो तो क्या है अरे हम लोग के पास तो कम से कम अभी भी 15 सीट है हम लोग इस जमाने में 18 सीट हमारे पास था 3 MP था तो गौरव गोगोई के पास क्या है 1 वो भी इस मरतबा क्या होगा हम दुआ करते हैं वो जीत के आ जाए क्योंकि अंदर लड़ने वाला आदमी है चाहे किसके साथ भी लड़े ड्रामा करे उसका 100% सेटिंग गोगोई से हेमंत बिश्व शर्मा के साथ सारा दुनिया जानता है लेकिन असेंबली में जाके वो सबसे बड़ा फाइटर है तो ऐसा भी आना चाहिए ना एक्टर आते तो लुरिन ज्योति का आज तक कुछ पता ही नहीं एक पत्ता भी नहीं खुला बाकी 17 में 15 पार्टी का कोई वजूद ही नहीं आसाम में कागज में है टीम नहीं वो लोग हमको बी टीम बोलते हैं हम तो ये बोल रहे आप लोग कांग्रेस वाले और किसी का नाम नहीं लेके A1+ टीम है आप लोग एक बार हम लोगों ने डिसीजन लिया है सब जगह मैं यही बोल रहा हूँ कि हमको इस मरतबा आइडेंटिफाई करना है कांग्रेस हमारा बड़ा दुश्मन है या बीजेपी तो हम लोगों ने ये क्लियर कर लिया डिसीजन ले लिया बीजेपी इज द फर्स्ट एनिमी हमारा यूडीएफ का सबसे बड़ा एनिमी बीजेपी है कांग्रेस का तो नेचर पुराना सांप का था पहले भी काटता था आज भी वो लोगों को काट रहा है माइनॉरिटी के लोगों को कल भी वो लोग काटेंगे इसलिए उनको दुश्मन बोलने का मतलब नहीं है तो दुश्मन है उसको दुश्मन बोलना है और वो बीजेपी है बीजेपी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मुख्यमंत्री